Next mga mami, color green. Color green. Verde. Okay, may chemical lang doon. May bulsa mga mami. May bewang ka. May bewang. 30-32 large. Verde. 50 pesos. 30-32 large. Verde. 50 pesos. Next mga mami, princess dress in pink. Uy, maganda ito. Okay, this one is very simple. Square neck lang, light pink. Short sleeves mga mami, double lining. Double lining. 28 medium, pink. 100 pesos. Pink, 100 pesos. Yes, mama, no, magpe-flex akong blouse. Wait lang mga mami. Jumper. Ma'am Colleen, Redondo, yours na Ma'am Colleen. Verde, Ma'am Arlene, S. Verde. 50. Pink. Medium pink. 50 pesos, 100 pesos, sorry. Next mga mami, alam nyo, maganda to. Maong siya, mga madam. Meron siyang belt-like. Ayan, pwede ata ito sa nag-o-office eh. Pwede, mga madam. Kaya lang maliit lang to. 24-26, office, 100. 24-26, office, 100 pesos. Next mga mami, this one parang terno in color purple. Para siyang terno. Button down. May kasamang belt mga mami, pleated siya sa likod. Ganda rin to. Isa kang ube. Ube. 28 to 30 ube. 100 pesos. 28 to 30 ube. 100 pesos. Next mga mami, color blue. Ha? Ma'am Roxanne, yours na po. Yes, sandali lang mga mami. Magpa-blouse talaga ako mga mami. Ube, Ma'am Renita, Maninang, yours na po. Ano daw? Mga mami, maganda bagsak nito. Kaya na maliit to eh. This one. Square neck siya mga mami, working buttons. Short sleeves lang. Ang ano niya, nandito sa taas ng dibdib. Ang cut niya. 24-26, blue. 100 pesos. 24-26, blue, 100. Next mga mami, color cream. Zippered siya mga madam. Zippered hanggang baba, garter po ang bewang. Garter. Small semi-med, hood zipper. Small semi-med zipper, 100 pesos. Next mga mami, this one, it's an eyelet formal dress. Formal to eyelet siya mga madam. Okay, eyelet. Saan pupunta? Magnininang, ganon mga madam. Semi-large 30, ninang, 50 pesos. Nakakaloka ka. Ninang, 50. Eyelet to mga ma'am.